Good morning. So yan na, binanggaran na po kami. Time check. Anong oras? It's 7. So we're gonna be starting to walk towards Binanggaran. Bablog ako, kain ka mo. Di ba? Uy, tikain ka. Okay. Dilat mauna. Pirik-rik. Papiya kami team vlog. So from Buluan to Daligan and now to Binanggaran. Grabe. Team Kalay. Let's go. So nakikita niyo yan Ano po kami amon ginagyang pa Binanggaran. Guys, kaya pa. Agi, nasabit. Agi, litag. Baboy na mo naman nagkakagi. Oo, di rin na tao. Wala naman ini mo lang din. Ang birman naman niya masigot. Pasok pa tayo sa masukal na daan. Itaton gagawsan. Daw itaton. Natuha Binanggaran harani na. Didi, silid ka mo! Sa mamanaw. Oo! Ano na kami Binanggaran, guys. Team Kalay. We're here almost 1 hour. Oh, diri, 1 hour. Lakas. Maupay nga aga. Okay man. Good morning. Dapat may ko atendahan nito. So, yun na kami, guys. Oh, Lord. Grabe ka kapoy, eh. Pahuway laluat kami kadali. Sa silang pahuway. Activity. Then, uli na. Yes. May aada ang pag-usap. Hey guys, so it's a wrap. We're done with the activities in Binanggaran, so we're about to go home na. Agi, ini, wala ka taliwat. Yenong. Para kami mahihapit. Taliwat. So, going home na kami. Kulit amo niya na tour guide.
Rik-rik. Uy, may tulay naman. Yan dati, waray. Wala, waray tulay. Tabog ka talaga. Kita ko kayo guys. Ito, dati, adi amon din gagamit before. Tapos yan, na ini bago na ini. Lubi an amon, lubi. Wow. Tadi ditakwe din. Hari na po ang masunduluwa ta amon. So technically, this will be the end of the vlog. Kaya waray naman i-vlog. Yes, I'm making the vlog for memory. It is a wrap. I hope you like all the videos. Bye guys. Sige. Isala. Idogi. Kung sita ka. Okay guys. Okay. So be the end of the vlog. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. Bye.